Yeah. Team tayo Okay. Sige lang, Ito sige yung lang, GP. sige lang. Ready in 3, 2, 1. Ako. Banat shot dyan. Banat. Sige lang, Mamon. Jimmer. Dropping hard. Mamatay na. Drop. GP pa in 3, 2, 1. Pakuha ko Go. Banat shot. Banat dito. Dami tore Pakuha ko. Dodger yan, boss bear. Ako na ito sa mid. Panet. Netboy Wala, di ma-drop. Beto ito nga tayo. Sleepy in 3, 2, 1. Go. Basag yung mga towers nila. Pakuha tower. Dropping hard. Mamatay na ba? Mamatay na. Target tayo. Ito. GP pa. 3, 2, 1. Go. Okay, dropping. Drop. Thank you. Dropping. Pakuha sa Hindi mid. pa namatay Dropping hard. Mamatay na. Pakuha sa mid. Nasa. Okay. Bitaw. Di kaya. Team target tayo. Kita si Church in 3, 2, 1. Go. Check. Hold on ako Up na ako Up na rin ako Dropping hard. Focus lang guys. Focus lang. Dropping pa. Mamatay na. Down. Tayo. Marks in 3, 2, 1. Multi-shot dyan. Multi-shot. Dropping hard. Dropping. ako hacks Down tayo. In 3, 2, 1. AU dyan. AU. Tara. That low speed slide. Spec namin? CD ako. CD rin ko Drop. In 3, 2, 1. Yung sa GT. Tara. Pakuha ka sa mid. sige po thank you Up. Dropping. Sige ba sa Torre? Sige pa. Drop. Yun, Ayun, pakuha ni Pares mo. Mamatay na. Down tayo. Marks in 3, 2, 1. Darkness. Multi-shot Ate na tore. Drop. GT pa in 3, 2, 1. Palag lang. AU. Tara. That blow spin slice. Net na lang kulang. Net na lang. Walang net. Patay lahat Patay. Di ma-drop, boss bear. Di ma-drop. Target tayo. Melo. Tingin sa GT. Ready to. In 3, 2, 1. That low spin slice. Dodger yan. That low spin net na lang kulang. Net. Panit boy. wait lang Hold on. That low spin slice. Dropping hard na. Mamamatay na. Drop. Ready in 3, 2, 1. Wala ko rin. Dodger yan. That low spin slice. Uy, gogi. Very good. Sige lang. Tuloy. Wag. Perfecto, boy. Tuloy. Kaya bitaw. Chip target tayo. Tingin dito kay Marks. Ready in 3, 2, 1. Go. Nakatuan dyan guys. Drop ako. Sige lang. Dropping hard. Galing Pares Marks ko, Mamon. Okay, dropping boys. Dropping pa. Drop. In 3, 2, 1. Darkness. Sila. Patay towers natin Jor pa paparayo ko. Dropping pa. Drop. 1. Mabilis na to. Tara. Tulong ako sa tower Wala ba? kung revive na iba please revive na iba kung meron kayo revive Layo, boss bear. Balik. Tingin kay Mac. Ready in 3, 2, 1. Go. Down revive na lang kuya bear Okay, ako na magre-revive lang. sige Drop. Dropping. Mamatay na. Di kaya, bitaw, change target tayo. I Joy, in 3, 2, 1, go. Revive na yung party namin. Tayo sa tower. Dropping, drop. Down yung... Tayo, Rockmonia, 3, 2, 1, go. Rockmonia. Jor, pareso muna yung spec ng first party. Sige. Dropping. Di pa makakita. Kaka-up lang. Di kaya? Thank you, sir. Yes. Okay, bitaw, shield up muna tayo. Hinga muna tayo. Lima. Mode ready. Nakaano pa tayo 2, tayo sa tower. Nakatuan mo rin. Sige, dropping yan. Drop. Shield up. Tingin kayo sleepy in 3, 2, 1. Multi-shot dyan, multi-shot. Yeah, multi-shot. Pakuha ko, blow. Dropping. Yeah, down. drop. Next tayo, mission there in 3, 2, 1, go. Darkness. Hold down pareso ko, Berak. Nakatuan dyan nakatuan. Sige lang. Okay, dropping boys. Dropping. Dropping hard, namatay na. Dropping. Dami sa ating Drop. Sige lang. Dami din sa kanila, boss bear. 2, 1, go. Pareso. Ito talaga ako pinapasok. Wait lang, hold on ha. Dropping. Okay. Hindi pa rin ko, relax. Dropping pa. Namatay na. Nasa Ready ka, rekta. Mamatay na guys. Mamatay na. Tayo, I Joy in 3, 2, 1, go. Ito, malamit lang. Support. Yeah. Okay, dropping boys. Drop. Tayo, bunso. Ready. AU dito in 3, 2, 1, go. Banat. Jor, down ako, Jor. Patigas ako ha. Down next tayo. Mark in 3, 2, 1, go. Sabay, banat lang.
Kaya half ax. Pakuha ko. Nice one, Master. Di madrop Dodger, boss ba? Bitaw ito tayo. Okay, in 3, 2, 1, go. Okay. Wala na. Ako na wala. Dropping. Dropping tayo. GT pa. 2, 1, go. Palag lang. Nakahanap pa tayo. Revive na yung iba yung merong revive, please. Hindi pa rin. Bitaw, change target tayo. Nagamit ko na yung revive. Ito si Melo. Ready dito, Grace. In 3, 2, 1, tara, go. Hold on pa ako, wait. Net. Mastor, pwede ka mag-spare. Death blow spins. Di madrop. Didiskarte ako. Sige, Target tayo, taps in 3, 2, 1, tara, go. Patay ako ulit. Tinabol ako. Saan ka? Sige lang. Napin nga, taps siya. Pati na rin ako. Hindi kaya? Di kaya. Okay, bitaw. Tingin dito, GT in 3, 2, 1, patron. Go, banat lahat. Sige lang. Palag lang. Down ako ha. Wait lang, Max, ha. Dropping. Tayo, Matador in 3, 2, 1, darkness. Go. Nasa akin ulit. Sige, Ber, wait lang. Yes, sige. Tinaubos yung bap ko. Bitaw, nabuhay. Please target tayo, ID 3, 2, 1, tech. Go. Pareso ako, down ako. Wala na ako revive pa. Thank you. Ilang. 20 seconds. Gigi, tingnan nyo. Sige lang, testing the waters pa tayo. Best of 5 to. Kailangan. Hindi kaya? Bitaw. Ito tayo, Matador. Ready, kita GT. Ging, ready. 3, 2, 1, go. 5 seconds ha. GH, ready. Gigi. Ready GH ha. Ang dami nakakak sa akin. Dito sa side natin. Up. Bitaw. Ano tayo? Tingin dito, GT. Ready, segit na in 3, 2, 1, go. Okay. Banat. Ready, blink. Bitaw. Wag na. Sinsagat tayo, patron. Ready, 3, 2, 1, go. Testing the water glow tayo. Walang tore. Gigi. Na lang. Okay na? Ito tayo, iJoy. 3, 2, 1, go. Good lang yan. Mag-up na ba ako? Wag gamitin. Second round na yan gamitin. Sige. Basta guys, pagka feeling nyo wala nang nag-rest, pwede nyo ipitikin yung yung revive pads niyo. Oo. Pwede tayo maghintay ng reto. Pipitikin ko na ha. Wag. Sayang. Wag! Kamaya na lang. Dun sa early sana. Dami nang nakaano. Madaming tore eh. Oo, dami to. Hindi, oo. Sige lang. Tumulong Ang na ako bilis sa kasi basag. nila mga basag. Mabilis talaga yan. Kasi iJoy. Kuha ako, blue. Focus sa GT. Dropping. Dropping. Tayo, GT pa. Terabytes. Iuwi dito in 3. Death blow spin slice. Go. Banat lahat. Death blow spin Kuha ako sa slice. mid. Dog. Pakuha ko. Drop. In 3, 2, 1, go. Banat lahat. Down ako rekta down ako macho. Pakuha ako, blue. Pakuha ko. Drop. Tayo, 3, 2, 1, go. Sabay. Nakatuwan dyan guys. Malambot lang yan. Drop. Taray tayo, dog. Pakuha ko, dog. Ready in 3, 2, 1, go. Sabay banat lahat. Banat. Dropping hard boys. I-traffic Yung mamatay na. Viral. Ayaw mo ready. Revive ako ha. Macho ready ka, revive ako. 1. Sabay banat lahat. Multi-shot dyan. Yes, Drop. Atin tore. Death blow spin slice. Yan, nasa akin. Pinipilit. Dropping. Di kaya? Di kaya. Bitaw tingin kay Morgs. Ready in 3, 2, 1, go. Sabay banat lahat. Banat. Atin pa tore ha. Down next tayo. GT pa, Melo. Okay, Grace dito. Ready, 3, 2, 1, go. Banat lahat. Banat. Neto do it. Dodger yan ah. Down ako ulit. Di kaya, bitaw, change target tayo. Okay, rock ko. In 3, 2, 1, go. Max ako na. Hanap na lang tayo ng hindi Dodger boss. Lahat ha. Hold on pa ako. Okay. Down. Dropping. Down. Next tayo, medium rare. In 3, Hold on ako, Yabera. 1, Up na, Ber. copy. Okay. Up na ako. Pinipilit ako. Dropping. Pakuha ko to, blue. Pakuha sa blue. Drop. Rise in 3, 2, 1, go. Nakatuan dyan. Sakto. Hindi ako rekta ha. Hold on ako. Shield up. Next target tayo. Kay gitna. Ready in 3, 2, 1, go. Bigdain nyo guys.
Okay, yan. Mga death type lang, boss Bear, hanapin mo. Target tayo, medium rare ulit. 3, 2, 1, go. Tara. Di atin patore ah. Well played. Wrapping hard boys, wrapping hard. I-dropping Di atin patore. Gigi. Drop. Next tayo, iJoyce, 3, 2, 1, go. Matik na. Multi-shot. I-dropping boys. Pwede yung blue, boss Bear, ha? Drop. Next tayo, GT pa. Ready dito, Rexona in 3, 2, 1. Ako na nakita, pareso ako. Mamon. Corner sila. Dropping. Wrapping boys, wrapping. Atin patore. 3, 2, 1, go. Pareso ako, Mamon. Drop. Mamala ko yung pag-message kaya, next dito. 3, 2, 1, go. Salamat. Down tayo. Rexona, 3, Hinabol ako, 1, go. Wala pang buff yan, guys. Banat. Hindi ako macho. Hindi ako Hindi ako macho. napapatay ah. Down tayo, sleepy. Ano, next tayo. 3, 2, 1, go. Ranger ba to, Ranger? Pwede yung blue, boss Bear, ha? Pwede yan. Kasi. Yeah, down. Next tayo, top scene. 3, 2, 1, go. Well played sa, Sparky. Ganda. Yan. Mga death type yung mga target ko. Next tayo. Ready. Smallest. Try natin sa darkness in 3, 2, 1, go. Nakashield yan, Sabay banat. Nice, Yeah, thank you. Macho ready. Death down. Nahil yan, boss Bear. Next tayo, Melo. AE dito. Ready in 3, 2, 1, go. Di atin patore ang control tore ko. Wait lang, Haksa. 5 5 seconds. Namamatay na. Bitaw na Ako display sa na. mid. Dog. Target tayo, Pastor. Ready, 3, 2, 1, Down ako. go. Banat. Yung mga death type lang, boss Bear. Yeah. Dropping. Drop. Down next tayo, Morgs in 3, 2, 1, Yan, pwede yan. GT. Go, banat. Rekta, wala na akong Dropping. Down. Next tayo, Rise ready, 3, 2, 1, Darkness. Go, banat. Rekta, revive. Takbo. Wala ako, CD ako. Down next tayo, kay gitna, ready, Darkness ulit, 3, 2, 1, go. Sabay Hindi ako Sa macho, banat. preso ako. Dropping. Down next tayo, Morgs, 3, 2, 1, go. Wala pa tong buff, oh. Tara, banat. Atin patore ah. Dami pa. Nasaan? Well, Nasaan? Thank you. Drop. Wait lang, rekta. Revive ako, Tang. Revive ako, Tang. Rekta. Revive ako, Tang. Revive ka na. Rekta, ready. Dropping hard. Dropping. Sige, pakuha ko. Sige. Matagal. Ako sa gitna. Mamatay na, guys. Pilit na. Down. Next tayo, Vault in 3, 2, 1, go. Banat lahat. Darkness. Coming ako dyan sa Aro, Jor. Drop. Okay. Down. Drop. Okay. Next tayo, okay. In 3, 2, 1, multi-shot. Yeah. Okay, dropping. Icy bangon. Sige, atin patore ah. Down tayo, legendary. In 3, 2, 1, go. Sabay, banat lahat. Down ako ah. Yeah, nice net. Mas yan, banat. Down na kami. Dropping hard. Tayo, dito 3, 2, 1, go. Natuan dyan. Patay ako, tak. Wait lang, hold down ako. Haksa. Down. Drop. Next tayo, GT pa, iJoyce. 3, 2, 1, go. Yeah. Kalma nyo. Dropping. Okay. Tayo, no. In 3, 2, 1, Wait, go. Sabay, banat. Thank you. Wait, macho ah. Ready kay macho ah. Drop. Next tayo, Melo. Rekta, ready. Ready, Dodgerian, wag yan, boss Bear. Dodgerian. 1, AUE, may net tayo. Tiwala. Wait lang Sorry. tanso. Drop. In 3, 2, 1, go. Banat lahat. Dito, Jor. Macho ready. Wait lang, Haksa. Huwag niya sana magpupulan. Down. Next tayo. Jack. Patiko, ready. In 3, 2, 1, Lang go. mamon. Patiko. Ready pa. Dropping, boys. May revive ka lang. Kung may revive ka, revive Down. Next tayo. 5, 6, 3, 2, 1, go. Mabilis na. Dodgerian, ha? Dodgerian, ha? Ulit, pinatay ulit ako. Jor, Mamon, kung may revive Death Blow Spin Slice. Wait lang. Di kaya. Bitaw. Change target tayo. Simpatico. revive na. Darkness in 3, 2, 1, go. Banat. Sige, dropping. Sige, dropping. Nahil na Andromeda ito. Andromeda, boss Bear. Blue. Change target. Tingin sa GT. 3, 2, 1, go. Sabay dyan. Banat lahat. Malambot lang yan. Wala na yan, Jor. Dito pa, Jor. Wala na tayo, Spike. Jor, pareso Jor. Wait lang. Hold out ako. Nasaan ka dito? Nasaan ka? Mamatay na boys. Down. Next tayo. Hit tayo. Sleepy. Ready. Raise ako si Mamon ah. 2, Mamon. 1, go. Banat lahat. yan. Wait lang ah. Naris ako si Mamon ah. DC. Okay, si Rekta. Ako. Blue. Dog. Ako blue. Sige. Di kaya. Patay ako ha. Sige. Okay, bitaw. Change target tayo. Vault tingin sa GT. Ready in
2, 1, go. Wala na, Jor. Jason, stay pa rin ha. Sige Hindi lang, tayo sige lang. natutog. Nakakano ko. Maganda Kaya, nakaka-drop pa rin, drop tayo. pa rin. Mode, 3, 2, 1, go. Sabay-sabay, banat lahat, banat. After yung shield up agad. Dropping Drop na, drop na, nanat na. Wala available na reso dyan, guys. Wala. CD ako. Ako ha. 30 seconds. Down, shield drop, up. drop. Na, ready, 3, 2, 1, go. Wala na ako tower ha. Jor, baka mag-respawn ako, Jor, ha? Pusong racer. Wala na ako tower. Buhay Ano mo. ginagawa ba ninyo? Ano yung trabaho nyo? Yung sa MCMC? Di kaya? Nagagawa naman, kaso dami lang talaga. Meron talaga, okay. Tuloy nila siguro? mag-rep. Hindi kaya pa. Goods na yan, goods na. Goods pa yan. Grabe, walang Para marami ng naubos patay sa story atin. nila, Jor. Ha? Di naubos yung story nila. Ako na naman yung nahabol, Lods. Okay, all goods na guys. All Well, goods. goods lang yan. Goods dog. Right? Game. Game ah. Na. Dito tayo, dito. Kuha tayo. Tingin sa GT. Ready. Bigla into in 3, 2, 1. Darkness. Go. Banat lahat. Banat. Down. Check tayo. Calculus. 3, 2, 1. Go. Sabay-sabay. Banat lahat. Banat. Pako. Down. Check tayo. 5, 6 in 3, 2, 1. Grace. Go. Banat lahat. Banat. Dating nga. Mamatay nga. Down. Check tayo. Hoyo. 3, 2, 1. Go. Sige, thank you. Lumalayo ka pa. Down. Next tayo. Matador. 3, 2, 1. GT. Trash. Dito. Go. Alis sa crowd guys. Alis sa crowd. Wait lang, Haksat. 30 seconds. Grabe nga, namatay na. Drop. Nice net. Dropping pa, Down, drop. tayo, mellow. 3, 2, 1. Bag, bitaw ito tayo. Okay, 3, 2, Dito sa akin, 1. sunod. Dodger yun to. Drop. Drop. Na naman. Down, next tayo. GT pa, Matador. 3, 2, 1, go. Down ako. I-fighting natin. Drop. Drop. Next tayo. Andromeda in 3, 2, 1. Tara, go. Naiwan na yan. Tumayo na ako, ha? Trap ako ha. Pareso. Drop. Down, next tayo. GT pa, Nasa- mode. Ito na, Haksat. Ito na. 1. Multishot yun, multishot. Tara. Tayo na ako, tanga. Sige. Nasakit. Ayun. Drop. Next tayo. GT pa, Mac in 3, Ano muna, 1. Go. Sabay-sabay dyan. Banat lahat. Banat. Ano, Hax? Up na. Up na. Sige. Next tayo, kay gitna. Ready, 3, 2, 1. Start X tayo. Go. Banat lahat. Ating tower ha. Yatin tower ha. Hoyo, 3, 2, 1, go. Spec yan. Inabol ako. Pako ako dyan. Dropping hard boys, Yung spec nyo ulit. Dropping. Kaya ko ulit. Kay gitna, ready, darkness, 3, 2, 1. Multishot, sabay-sabay. Ito yata yung isang specs, oh. Up na ako. Tayo. Fantasy X, 3, 2, 1, Yung party go. arrow spec yan. Pako ako sa gitna. Drop. Tayo, Rako, 3, 2, 1, go. Atin tore ha. May isa pa gitna. Blue sa atin, tang. Ayun. Ay, okay. Bitaw, chingsage tayo, power creep, 3, 2, 1, tingin na, go. Major, basag na Major. Drop. Tayo. Simpatico, in 3, 2, Pako ako dyan 1, go. mamon. MC nyo to. Kaya, boy. Next tayo, GT pa, Fantasy X, in 3, 2, 1, go. Gay, dropping. Drop. 3, 2, 1, go. Nice viral, Atin tore ha. Okay, nice ka, Jor. Drop. Pwede yung blue boss, pera. 2, 1, base, go. Banat lahat. Step gauge down yan, ha? Bin, dito Drop. Bin. 2, 1, go. Sabay-sabay to, banat lahat. Hindi, ano lang yan. Drop. Tayo, GT pa, 3, 2, 1, Blue Andromeda. sa party natin, tanga. Sige. Drop. Next tayo, power creep in 3, 2, 1, Ang ina mo hindi mo tinapos. Saan? Ay, gago. So, Dropping ha, drop. Tayo, Brado, Grace ulit in 3, 2, 1, tara, go. Sabay-sabay, banat lahat. Yatin pa rin tore ha. AUE dyan, AUE. Mong. Wag na. Tayo, Andromeda ulit, ready, 3, 2, 1, go. Banat. Drop. Next. Atin Dito pa rin tayo. tore ha. Atin pa rin tore. GT pa, 3, 2, 1, go. Multishot dyan, Dropping. Dropping hard, boys. Namatay na. Dropping na. Drop. Tayo, power creep, 3, 2, 1, go. Pako ako dyan.
Drop. Top C, 3, 2, 1, go. Galaw-galaw kayo para hindi kayo. Drop. Pwede yung blue boss, Bera. Next, GT pa, ready. Sige, 3, 2, 1, sabay-sabay ito Go, banat lahat, banat. Natuan dyan, natuan. Nasa akin. Pinapahabol. Kaya, boss, Bera. Next tayo, kay gitna. Down ako, in 3, 2, 1, kay gitna. Go, banat lahat. Atin Tore. Drop. GT pa, 3, 2, 1, go, banat. Hindi, wala na akong revive ba? Nagamit ko. GT pa, ready, 3, 2, 1, go. Nag-back Atin Tore lahat. Tingnan mo, Atin Tore lahat. Drop. Top C, in 3, 2, 1, go. Sabay-sabay banat. Place over. Gagagay. Drop. Match in 3, 2, 1, go. Well played, boys, well played. Atin lahat Tore. Drop. Tayo, watashi wa. Nasa akin. Rise, 3, 2, 1, go. Sabay-sabay banat. Lamang na tayo, boss, Bera. Lamang na tayo. Drop. Match in 3, 2, 1, go. Dropping ako. Drop ako. Rekta. Drop ako. Drop. GT pa, 3, 2, 1. Bangon Malayo, bitaw, change target tayo. Wag. Dito tayo, GT tayo, 3, 2, 1, go. Sabay-sabay banat lang. Nakatuan dyan, Wala ako weak. Pares ako. Sige lang sila dito. Go. Rekta san rekta. Down time. Pares ako. 25 seconds. Mamatay na, walang net. May gilid ako. Bitaw, change target tayo, Hoyo. 3, 2, 1, Atin Tore lahat. Atin Tore. 10 seconds sa reso ko. Sige. Kasi pag-drop na. Drop. Tayo, 3, 2, 1, go. Macho. Dropping. Drop. Tayo, GT pa, 3, 2, 1, max, go. Banat lahat. Rekta ready ka. Drop. Sa GT, calculus, ready, 3, 2, 1. Habulin yan guys, Oo, para lumayo tayo sa crowd nila. Walang healer dyan. Drop. Tayo, tingin GT, merge in 3, 2, 1, shield up, lapit, banat lahat. Summoner. Almost 5 mag-shield. Drop. Tayo, power trip in 3, 2, 1. Sabay-sabay, banat lahat, nakatuan dyan. Okay, drop na, boss, Ber. Next tayo, Rako, in 3, 2, 1, go. Banat lahat, boys, banat lahat. Atin Tore. Dropping. Okay. Ilit nyo pa. Drop. In 3, 2, 1, go. Nakatuan dyan, guys. Ayora ready ah. Yam. Drop. Likod nyo, 3, 2, 1, go. Well played. Okay. Atin pa rin Tore. Down tayo, merge in 3, 2, 1, go. Okay, drop. Next, 5, 6 in 3, Power sa mid. 2, 1, drinks kayo. Go, banat lahat, banat. Pa-impact. Drop. Pwede yung blue, boss. Rise, in 3, 2, 1, go. Okay, boss, wait lang. Okay. Nasa akin. Bangon ready. Drop ako. Next in 3, 2, 1, go. Drop blue sa party natin lang. Banat. Next, GT pa, in 3, 2, 1, Kokoy, go. Sabay-sabay, banat lahat. Drop. Drop. Na naman, ready in 3, Tumawabos, 1, darkness. Multi-shot yan, multi-shot. Bangon. TP in 3, 2, 1, go. D-shot. Bangon. Drop. Third tayo, 3, 2, 1, darkness, go. Netted. Atin Tore. Atin pa rin Tore. Fantasy X in 3, 2, 1, go. Atin pa rin Tore. Drop. Amber, can you lower the volume, please? 2, 1, go. Drop. May 2, 1, go. Sabay-sabay banat Pares lahat. ako. Hacks meron, hacks. Down. Drop. Next tayo, GT pa, Pastor in 3, 2, 1, sabay-sabay, banat lahat, D-shot. Drop. Ready dog. Next, ready in 3, 2, 1, go. Drop. Okay, ante na to, boss, Ber. 2, 1, go. Atin pa rin Tore. Drop. Melo, ready. AUE dito in 3, 2, 1, Wait lang, Yam. Hindi ako, Yam. Sabay-sabay ang banat niya. AUE. Hindi kaya. Bitaw. Wag na. Yung sagat tayo. GT, tingin sa GT. Ready, 3, 2, 1, go. Atin pa rin Tore. Down. Next tayo. Max, ready in 3, 2, 1, go. Sabay-sabay ka. Banat lahat. Mayora Next, ready. in 3, 2, 1, go. Banat lahat. Ay, party ko. Drop. Down tayo. GT pa. Watashi wa in 3, 2, 1, go. Natuan dyan. Hoyo in 3, 2, 1, darkness. Banat lahat. Drop. Oras na tayo. Ready, darkness lahat dito. Death gauge down in 3, 2, Bulag. go. Let's viral impact. Sorry. Ready ako. Wala na ako tower. Ready in 3, 2, 1,
net lock, go, AUE. Ano, tower natin lahat to. Drop. Ready, ready, 3, 2, 1, Nice, GG. Drop. ready in 3, 2, 1, go. Banat lahat, banat. Well played boys ha. Maganda. Nice one. Maganda. Nice one. Next pastor. Ready. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tara, parait. Yeah. Game tayo, kita GT. Ready multi-shot in 3, 2, 1, go. Multi-shot. Dropping, namatay na. Drop. Tayo, Rexona in 3, 2, 1, go. Pahirapan yung kalaban. Mamatay na. Dropping. Down tayo. GT pa. Eyes in 3, 2, 1, go. May mid tower. Basta. Dropping head, mamatay na. Tayo, pastor, 3, 2, 1, go. Darkness yan, Bubugin natin. Copy, Joe, thank you. Uy, patay ako. Drop. Next terabyte. Dito tayo, rise already. 3, 2, 1, darkness. Go. Banat lahat, banat. Okay, dropping. Dropping. Patay pag tayo na. Drop. Ready, in 3, 2, 1. Saan ulit ang Banat. Up na ako ah. Hold on ako, Aksa. Sige. Patay pag down. Dropping pa. Di kaya? Bitaw. Change target tayo, Todd. In 3, 2, 1. Go. Nakatuwan yan, guys. Nakatuwan yan. Okay, dropping. Pwede yung Globus Vera. Next target tayo. Merge in 3, 2, 1. Tara. Go. Banat. Nakatuwan yan. Up. Down yung Drop. Next tayo, GT pa. Wag yan. Dito tayo. Wag. Kay hit na. Ready, 3, 2, 1. Go. Banat. Sorry. Nasa akin na lahat ha. Down, pasay pag down. Sniper nasa. Okay, bitaw. Target tayo. Kita si Mark. Down. Hit na rise ako. Go. Copy. Hindi pa ako ah. Okay, dropping. Pasay pag down. Pahit ang GT boys. Di mada-down. Sige lang. Lima drop. Target tayo. Dropping. Wag na. 3, 1. Ay, guys. Banat. Ako meter. Drop. Blue arrow. Tayo. Ako. GT pa. Mataas siya. 3, 2, 1. Go. Wait lang ha. Ako mag-react. Thank you. Yeah, dropping. Down. GT pa. 3, Pwede yung 1. Go. Cyrus, ready. Pwede yung bloom mamaya bots ba? Nasa akin. Dropping. Pasay pag down. Dropping pa. Spirit na. Mamatay na. Atin tore. Jor, Di kaya. may reso ka, Jor. Okay, bitaw. Change target tayo. Andromeda. Ready. 3, 2, 1. Go. Atin tore ah. Atin tore. Thank you, Jor. Drop. Tayo. GT pa. 3, 2, 1. Go. Banat. Support din yung blue boss Vera. Support din yan. Di pa basag. Sige, basag na. Pakuha na. Down. Next tayo. Charge. 3, Atin tore ah. 1. Atin Go. tore. Banat. Mamaya. Drop. Next tayo. Simpatico. 3, 2, 1. Go. Nakatuwan yan guys. Sa akin pa rin ha. Cooldown rise ako, Bera. Tumayo yung blue ah. Tumayo yung blue. Tayo. GT pa. 3, 2, 1. Blue sa party natin tama. Go. Chat. Okay na. Revive ako ah. Okay. Dropping tore ah. Drop. Next tayo. Taguro. Ready in 3, Ako sa mid. 1. Sabay. Banat lahat. Biglayin yan. Patay ako tang. Okay, dropping. Mamatay na. Sige, Jor. Mamatay na. Utang Drop. Tayo. Rexona in 3, 2, 1. Go. Patay ulit ako. Layo kayo sa crowd. Isa crowd guys. Umalis tayo. Pahirapan yung kalaban. Drop. Basag, Jor. Next tayo. Axe ready. Ito. Katrons in 3, 2, 1. Go. Banat yung pulay yan. Okay. Mamatay na. Drop. Next fantasy in 3, 2, 1. Darkness. Thank you, Tang. May magre-reso pa. Drop. Next tayo ay 3, 2, 1. Tingin sa GT. Go. Habulin to guys. Huwag kayo dyan magpaiwan. Okay, dropping boys. Tayo mamon. Drop. Atin Tayo tore Riser in 3, 2, 1. Sabay. Banat lahat. Nakatuan dyan guys. Nakatuan dyan. Dropping. Drop. Next tayo. Bunso. Ready in 3, 2, 1. Adjarian ha. Go. Banat lahat boys. Banat lahat. Ay, ano naman ako, shit.
Mamatay na guys, mamatay na. Mamatay na. Kita na naman ako. Ingutan nyo. Towards in 3, 2, 1. Sabay-sabay. Go. Banat. Natuan dyan, natuan. Drop. Ay, putik. GT pa. 3, 2, 1. Go. Banat. Pwede yung blue boss bear. Okay. Natuan lang yung target ko. Natuan lang yan. Down. Wala pa ko. Next tayo. Team target tayo. Andromeda. Ready. Tingin sa GT. 2, 1. Sabay-sabay. Go. Banat. Wala na silang Tori dyan. Okay, next tayo. GT pa. 3, nila yung meat 1. Go. Banat. Pabulin nyo guys. Atin pa Tore ha. Respawn ako, Tang. Sige, dito kayo. Sa portal, Jor. Mamatay na, matador guys. Mamatay na. Pwede yung blue boss bear, mamaya. Jor, meron ka, Jor. May Tori sila sa mid, may Tori sa mid. CD ako. Oo, may Tori. Drop. Next tayo. GT pa. 3, 2, 1. Go. Blue natin. Blue sa parte natin, Tang. Okay. Thank you. Naipit ako. Dropping heart. Mamatay na. Spirit pa boys. Spirit pa. Dropping. Net lock. Bitaw. Change target tayo. Okay, ready ah. Ready dog. Ready. Sige. Sa gitna. 3, 2, 1. Darkness. Ako Go. sa Biglayin tower to. sa gitna. Tower gitna. Pakuha ko. Wait lang ha, sa 15 seconds. Sige. Mamatay na guys. Mamatay na. Dropping boys. Hard boys. Dropping boys. Drop. Tayo. Mac in 3, 2, 1. Go. Sabay-sabay. Banat lang. Nakatuan pa. Uy, shit. Okay, drop. Small 3, 2, 1. Go. Biglayin to. Nakatuan lang yan. Pakuha ko tower. Masaya pag down. Hindi ma-drop boss bear. Team target tayo. Okay. Tingin sa GT. Ready in 3, Jor, pare support din namin. 1. Go. Sabay-sabay. Banat lahat. 20 seconds. Buy time. Hindi ako. By time lang ah. Hindi na kaya, di na makadrop. Hindi ako. Team target tayo. Shield up muna. Tingin sa GT ulit. Ready in 3. Atin pa Tore ha. One. Tore pa ako ha. Kadetsa! Matay na guys. Dropping hard ang GT Ready natin. ha. Takbok. Okay, hindi kaya. Matay na. Okay, bitaw. Change target tayo. Kita si Mac. Ready in 3, Tang ready tang. 1. Sige. Go. Banat lahat. Sabay-sabay. Banat. Natuan dyan. Wait lang, Vin. Down. Next tayo, Mark. Ready. Tingin sa GT in 3, 2, 1. Go. Drop ako. Yeah. Ang dami nilang Tore, putik. Bangon, Vin. Hindi na kaya. Bitaw. Change target tayo. Okay, tingin dito GT Touch in 3, 2, 1. Go. Banat lahat. Yung mga available pa. Meron ka pa, Jor? Sige lang. Wala. CD pa ako. Ako down. Okay, bitaw. Change target tayo. Fantasy X in 3, 2, 1. Go. Naubos na, no? Pero goods pa rin. Yun pa rin. Ganda pa rin ang PvP natin. Maganda yan, boss bear. Alams na sino malas. Oo nga. GG. Na-DC ako, sorry guys. Sige lang. GG. Okay lang yan. Malas sa akin, Hindi pangit na talo yan, boy. GG pa rin. GG. Nice one. Maganda yung laban, boss. GG na ba? Kahit yung mga comments din dito, maganda yung sinasabi din nila. Maganda yung laban. Dito si Kinte kasi. Joke lang. Halika kayo.